Amin syarradil mufti ladi setengah saking syarat di ongkang ahli fatwa wa huwa utawi mufti wal mujtahidu ongkang ahli ijtihad iku yakun entaon asma mufti ku aliman ongkang alim bil fiqh kalan fiqh apane sing alim aslan pokoke wa far'an lan pange khilafan apane khilaf ya madhaban lan madhabi muraduhu utawi kang den karepaken kemisane bil asri kalan asal iku dalailul fiqhil madhkuratu pepero dalil fiqh kang den tutur fi ilmi usulul fiqh dalam ilmu usul fiqh afi dakhaliha lan iku ing dalam manjengaken dalailul fiqh al madhkurah fil fiqhil fiqh kama taqdihi kaya barang natarapi ing ma apa ibaratu musamahatun utawi gawe majaz wa tamilun memparayuh tamalan dan memparakan apa naudune musannif iku yuridu ngersakaken musannif bil asli kal asal ummahatil masaili ing boro pokok-pokok bab masalah alati kang utawi ummahat iku kal qaid kaya bab qaidah wa tafra'ulan dadi kapang alaiha ing atase ummahat apa kaya luas alane ummahat lakin yafutuhu tapi pothu ing musane apa tambihung ngelingaken alam arifati usul fiqh ngatasi ngoroi ilmu usul fiqh ila yadkhula angin temanjing apa dalika mengkono-mengkono usul fiqh fiqulin dalam musane dadau kamilal alati di antara salah satu syaratnya seorang mufti, seorang mujtahid ialah dia harus alim fiqih. Alim ilmu fiqih, baik pokok-pokoknya atau cabang-cabangnya. Baik masalah khilaf antar ulama mujtahid ataupun madhab dirinya. Yang dimaksud dengan asri ialah dalil fiqih yang disebutkan di ilmu usul fiqih. Tetapi kalau dalil-dalil fiqih itu dimasukkan ke fiqih sebagaimana pengertian itu tekanan, desakan, tuntutan ibarat musannif itu majaz sebab dalil fiqih itu bukan fiqih tapi masuk usul fiqih. Dan ada kemungkinan dimungkinkan bahwa yang dimaksud musannif siapa itu Imam Haramain yang dimaksud kata-kata beliau asli itu adalah pokok-pokok masalah. Yang mana pokok masalah itu bagaikan kaidah. Dan yang lain selainnya pokok-pokok itu menjadi cabang. Jadi sumbernya yang lain. Tetapi apabila yang dimaksud asli itu adalah ummahatul masail, musannif itu ketinggalan. Artinya tidak menerangkan, tidak mengingatkan bahwa mujtahid itu harus ma'rifati usul fiqih, harus tahu ilmu usul fiqih. Padahal itu masuk persyaratan mujtahid. Kecuali ma'rifati usul fiqih itu masuk ke dalam kata-kata beliau nanti kamilal alati. Seorang mujtahid harus sempurna alatnya, harus sempurna perlengkapan ijtihadnya. Masuk sudah usul fikih, ilmu usul fikih masuk ke kamilal alat. Amradu taikan den karepaken ke musannif bil far'i kalan pang iku al masailu beberapa masalah al mudawwanatu kang den bukuaken, kang den dokumentasiaken fi kutubil fiqh dalam beberapa kitab fikih. Wal muraduhu tekan den karepaken musannif bil khilaf kalan khilaf iku al masailu beberapa masalah al mukhtalafu fiha kang den sulayani ulama apa fi dalam masail bainal ulama'i ing dalam antarane ulama. Yang dimaksud far'i ialah masalah-masalah keterangan-keterangan yang dibukukan di kitab fikih. Kalau di mazhab Syafi'i di Majmu', di Rawdatul Dhalibin, di kitab Tahqiq, di kitab Majmu'. Imam Rafi'i di kitab Muharrar.
Imam Ghazali di Wajiz, di Aziz, di Basid dan seterusnya. Yang dimaksud khilaf ialah masalah-masalah yang diperselisihkan ulama antara haram dan tidak haram, antara makruh dan mubah dan seterusnya. Abil madhabi utai kan dikapakan kemisonnya kelan madhab iku ma barang astagiru kan tetep alih ngatasi ma apa ra'yuhu pendapat mujtahid. Hadza in umilah hadza utai kila ma astagiru alih ra'yuhu iku in humilal mun den tanggungaken apa rapat madhab alal namun diendangkan sapa mufti ala mujtahidil mujtalaqi ing atase mujtahid kang mutlak. Wa in humila lamun diendangkan apa mufti ala mujtahidil muqayyad ing atase mujtahid muqayyad. Iku wa muraduhu moko tekan dan karepaken musannif bil madzhabi kalan madzhab. Iku ma barang istaqiru kan tetep aling ma apa ra'yu imamihi pendapate imami mufti. Kemudian yang dimaksud dengan madhab itu adalah pendapat yang sudah positif menjadi pendapatnya mufti itu. Pengertian ma yastaqiru ini ialah apabila kata-kata madhab itu diarahkan untuk syaratnya mujtahid mutlaq. Mujtahid yang sama sekali tidak terikat oleh ulama yang lain. Apabila itu syarat madhab itu diarahkan pada mujtahid muqayyad, mujtahid yang terikat dengan kaidah-kaidah imamnya, maka yang dimaksud beliau kata-kata madhab itu adalah pendapat yang sudah menjadi resmi, menjadi pendapat imamnya. Faidah tu ma'rifatil khilafi utawi faidah yang ngawruhi khilaf iku lihat habah darapun lumaku labun pendapat sapa mufti ila qaulin minhu maring qaul minhu saking imamihi wala khurjan darapun ora metu sapa mujtahid sapa mufti minhu saking qaulin bi ihdatsy qaulin akhara kelawan bi ihdatsy qaulin akhara kelan nganyaraken kaul kamune lan fihi kharqan lil ijma'i karena sedune iku ing dalem ihdatsy qaulin kharqan nulaini lil ijma'i maring li ijma'i man maring ijma'i wong qablahu kan tetep ing dalem sedurunge mufti haitsulam yadhhabu enum dinggon ora atau krana ora pendapat sapa man qablahu ila dzalikal qauli maring mengkono-kono qaul. Kemudian kenapa syaratnya mufti seorang ahli fatwa itu harus tahu khilaf? Apa perlunya? Apa faedahnya? Faedahnya ialah agar si mufti ini harus merujuk kepada pendapat imamnya dan tidak boleh keluar dari madhab. Bagaimana maksudnya keluar itu yaitu mengeluarkan atau memunculkan pendapat lain yang tidak sama dengan pendapat imam madhabnya. Kenapa harus tidak keluar? Karena kalau memunculkan pendapat yang berbeda, berarti itu menyalahi ijma, melanggar ijma ulama-ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya antara haram makruh, terus dia buat lagi mubah, berarti menyalahi ijma. Ijma itu makruh dan haram. Kemudian ada kaul ketiga yang ciptaan dirinya itu. Aidzalam yadhabu karena ulama sebelumnya tidak berpendapat pada pendapat baru yang dia munculkan itu. Amin syaratil mufti aidan. Dan iku saking syarat di wong kang fatwa aidan alemane ayakuna utahe entono sapa mufti iku kamilal alati wong kang sempurna alati fil ijtihad.
wa yutamalu dan memperakan apa yuri dan tol ngarepaken sepun sene bikamalil alati kelawan sempurnane alat ngarepaken sihatad dzihni ing sae ing sahe ing beneri ati wa jaudatil fahmi lan bagusi pahamane badahu ya wujudil fahmi badahu nama ba'dahu syartan akhar fi ba'dahu dalam sasi syarat ayakuna kamilal alati fekunu mongko ana apa ma ba'dahu barang kang tetep ing dalam sawisi syarat ayakuna kamilal alati iku syartan akhar syarat kang meneh. Syarat seorang mujtahid, seorang mufti, seorang ahli fatwa ialah diantaranya harus lengkap, harus sempurna alatnya. Perlengkapan ijtihadnya harus sempurna. Ada kemungkinan yang dimaksud sempurna instrumen ijtihadnya itu ialah yang dimaksudnya kan oleh Imam Haramain ialah sihatud dzihni. Normal, hatinya, pikirannya normal. Ya tidak fanatik kayak cebong-cebong. Cebong-cebong itu tidak normal. Walaupun sangat banyak kesalahannya, si Jokowi dibela terus. Benar, ini benar. Dan cara mahamnya benar, bagus. Setelah persyaratan ini. Jadi kamilal alat ini adalah kemudian syarat nanti yang di belakang nanti adalah menjadi syarat yang lain,